نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু লার্ন কোরআন এন্ড ফিক। দর্শক, আজ শুক্রবার, জুমার নামাজের পর মিলাদ, কিয়াম, দরুদ সালাম ইত্যাদি আদায় করতেছি আমরা। মিলাদ কিয়াম করুন, দুরূদ শরীফ পড়ুন, তাতে অনেক অনেক ফজিলত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কদম মোবারকে দরুদ শরীফ পেশ করা, দরুদ সালাম পেশ করা, এটা অনেক বড় ফজিলতের কাজ। তাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর চাইতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেশি খুশি হন। আল্লাহ নিজেও দরুদ পড়েন, দরুদ আমাদেরকেও পড়তে বলেছেন। সুতরাং আমরা বিদাতীদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে মিলাদ পড়ি আসুন, তাতে ফজিলত ভরপুর হবে। मदीना मशक से खुशबू पसीना तरफो मदीना आयशम शाह मदीना या नबी या रसूल
आला हजरत सदर अब्बास अलमा बादशाह मुस्तफा अल्लामा नूर इस्लाम हाशिमी जिनके हर आदा सुनना दे मुस्तफा ऐसे ही मुस्तफा المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allah Pak, I pull up the convention of the right, Pakistan of Pada Hale, Palama, Namazi of Pankar, Guru, Allah Piar, तो शहीद तत्नी अल्लाह रब अगुल गफरियत कुल्लो समस्त बला का मकसद ज़ियारतुल सो अल्लाह तआला प्यारा महबूबुल नूरानी रोज़े पाक औलाद रसूल अंसार रसूल साहब रसूल आशिक रसूल अज़वाज मुतहरत रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन व पाक बख्शी अल्लाह जुमला शुहदा जुमला सहाबा जुमला ताबीन तबु ताबीन इमाम मुतक़द्दिमीन मुतअखिरीन बिलखुसूस हुजूर का सबक खाजा करीम नवाज वाला पाक बख्शी या अल्लाह अल्लाह मजबन दरवेशर समस्त औलिया किराम और पाक बख्शी या अल्लाह हुजूर सैयदना मौलाना मलजाना औलाना हजरत आशिक रसूल सानी वजल कुरनी साहिब मजार हुजूर अल्लामा सैयद मोहम्मद अजीज अल कादरी इमाम शरीफ मोहम्मद कबले काबर अल्लाह हुजूर पूरे मुर्शिद हजरत सैयदना अब्दुल हमीद बगदादी जुरार पाक हुजूर सद्दिया बाजान सैयदना मौलाना मलजाना अब्दुल हमीद महली रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह खुसूसन हुजूर अम्मा जान हुजूर बीबी जान हुजूर औलादा लड़ा शबक से सरारम फरमा या गुनूर कबर कबर बख्शी या अल्लाह शाही शाही श्री गुरु कबर बख्शी हुजूर अल्लाह सैयदना मुत्तैब शब कबले कबर जुमला अफ्तार जुमला गोल जुमला फकीर पाक बख्शी अरब अब्दुल मेहरबान माँ बाप दादा दादी भाई बहन नाना नानी आलिश तुम कैसे ब्रदर मैं गुरु गुनूर कबर कबर बख्शी करो ए अल्लाह तारा उसिले दिया रब को बड़े सगरे गुनाह माफ कर दो जटिल कठिन भरम शफा कर दो अल्लाह विदेश में तले पर कर दो उनको बसा मोहम्मद रबिया हुसैन
আগামী 2 দিনের মধ্যে আজমানের জীবনে জীবনে দুবাই আল্লাহ বাবুর সফর কবুল করো আর বাজান কবুল রসুল তার কাম আল্লাহ তারা মুসাফির বিশেষ করে বেশি সুন্দর কণ্ঠ দিয়ে মিলাদ ক্যাম করে তেই মুসাফির তেই যাবি আল্লাহ তের আশা দেওয়ার কবুল করো আল্লাহ যারা পয়সা বিদেশত আছে তারা পয়সা রাজপানি বলা জমিনি বলা হাওয়াই বলা কুমার বলা তয়া বাসন করো এদেশের যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা দিন দুগুণ রাত চগুণ তরফ যারা গাড়ি ঘোড়া চালায় তারা গাড়ি ঘোড়া সেদিন তুলে বাসন করো চাকরি বাকরি খাই বরকত দান করো শ্বাসে বাসে খেতে খামারের খাই বরকত দান করো এ আল্লাহ হুজুরুল নুরানি আওলাদ গুন আল্লাহ তারারে হায়াত তৈয়বা দান করো বড় কবলা ছোট কবলা তারারে হায়াত তৈয়বা দান করো তারার আওলাদুল আল্লাহ তুমি ব্যবসা বাণিজ্য তরফ দান করো আল্লাহ যে নিয়ে হাজিরি দিয়ে প্রত্যেকের দিলে মুকাসদের